ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है। यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है। ऊपर चढ़ने का, ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो। इसीलिए झूठ संग में, इसीलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। इसीलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। বাবা বলছেন, শিব বাবার হাত ধরে বাচ্চাগুলো এখন সিঁড়ি উপর দিকে উঠছে, কিন্তু মায়া তো শত চেষ্টা করবে পা ফিসলানোর জন্য, নানান রকমের রূপ ধরে বুদ্ধি ডাইভার্ট করার জন্যে আসবে। তো বাবা বলছেন সাবধান থাকবে, এদিক ওদিক সঙ্গদোষে, মায়ার সঙ্গদোষে ফাঁসবে না। प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है, सदा बेहद में टिक सकती है। কি করলে বুদ্ধি সদা বেহদে থাকবে? उत्तर, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है, यह सब नूंद है, यह सब नूंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए, यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो, तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए, बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे, ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है। हमें वापिस घर जाना है, हमें वापिस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। तो बाबा बोलছেন কি করলে বুদ্ধি সদা বেহদে থাকবে। তো বাবা বলছেন প্রথম হলো সুদর্শন চক্রধারী হব। সেকেন্ড হলো সবসময় বুদ্ধিতে থাকবে নথিং নিউ, কোনো নতুন কিছু হচ্ছে না। ড্রামা স্ক্রিপ্ট আগে থেকে নির্ধারিত আছে যে কি হতে যাচ্ছে, তো চিন্তার কোনো বিষয় নেই। যেমন সময় আসবে তেমন সংকল্প ইমার্জ হবে, আর সেইভাবে রোলও অটোমেটিক প্লে হবে। তো বাবা বলছেন আরেকটা কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে এখন ড্রামার শেষ সিন চলছে, তো বাবার হাত ধরে বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। তো এবার নিজেকে শুদ্ধ বানিয়ে বাবার সঙ্গে যাবার সময় হয়েছে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति
रूहानी बाप बैठ समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है यह तो कभी भूलो नहीं। तो এই কথাগুলোকে বলছে শিব বাবা বলছে যে সদর্শন চক্রধারী হতে হবে, তাই না? বুদ্ধি বেহদে থাকবে, ড্রামা প্রতি কোনো সংকল্প বিকল্প চলবে না, ড্রামা নথিং নিউ, তাই না? আর সময়কে চিনতে হবে। तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। तो कि बोलो बाबा केमन होते हबे? सूर्यवंशी होते हबे। बाबा गतकालो बोलछिलो ना जे चंद्रवंशी के हबे और सूर्यवंशी के हबे। भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 बरस बाद ही खुलता है, তাই না? শিব বাবার এই স্কুল 5000 বছরে একবার খোলা হয়, 5000 বছরে একবার অ্যাডমিশন হয়। আর দেবী দেবতা কুলের আত্মারা এখানে ক্লাস করে, তাই না? यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वो बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तो बाबा बोलছেন কি বানাতে এসছেন? বাবা আমাদেরকে ফুল বানাতে এসছেন। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। যত দিব্য গুণ ধারণ করব অত কি হয়? ফুল ধারণ হবে, তাই না? ওই জন্যে দেবী দেবতার সামনে ব্রাহ্মণরা মহিমা গান করে, স্তুতি করে, আর সবাই মিলে অঞ্জলি দেয়, ফুল ছিটায়, তাই না? কত শ্রদ্ধা করে করে। বাদবাকি পুজোর সময় থাকবে না, কিন্তু অঞ্জলিতে পৌঁছাতে হবে, তাই না? তো কত শ্রদ্ধা করে, যে দিব্য গুণ ধারণ করলো তার কত মহিমাও গান করে আর কত শ্রদ্ধা পুজো করে। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है, তাই না? বাবা বলছেন কেউ তো ফটাফট ফুল হয়ে যায়, দিব্য গুণ ধারণ করে, আর কেউ তো কাঁটা থেকে ফুল হতে টাইম লাগায়। আমরা কোন ক্যাটেগরিতে আছি? বাবা বলে আর ফটাফট ফুল হয়ে যাই, দিব্য গুণ ধারণ করে নিই, নাকি টাইম লাগাই? দিব্য গুণ ধারণ করতে মেহনত লাগে। এইরকম কাঁটাগুলো এত কড়া কড়া কাঁটা আছে, সহজে বেরোতেই চায় না। একটু বের করলাম আবার কিছু থেকে যায় ভিতরে। তো বাবা বলছেন कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। सो भी श्री बच्चे जानते हैं निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। এটা হলো সঠিক টাইম। এই টাইমে যত পারো দিব্য গুণ শক্তি ধারণ করতে পারবে, কেননা শিব বাবা এসে ধারণ করার শক্তি দিচ্ছেন। এটা হলো পুরুষোত্তম যুগ, এখানেই হওয়া যাবে। এই সময় পেরিয়ে গেলে আর চেষ্টা করলেও পারা যাবে না। पुरुषोत्तम वेग कौन सा? ऊंचे ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं, वो बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तो बाबा बोलছেন বাবার কাছে তো অনেক রকমের সিট আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট সিট হলো সত্যযুগের মহারাজা মহারানীর সিট। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। বাবা বলছেন এমন একটা সময় আসবে যে কি হবে, যত হদের জিনিসগুলো দেখছি সব চোখের থেকে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আর যদি বুদ্ধি হদে থাকে তাহলে কান্না পাবে, কষ্ট হবে, যন্ত্রণা হবে। আর যদি বুদ্ধি বেহদে থাকে তাহলে তখনও আনন্দে থাকবে। तो बाबा कहते तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं
वो सब खत्म हो जाती हैं, তাই না? বাবা কেন আমাদেরকে ডেকেছে পড়াতে? যাতে সে অনেক জন্ম ধরে সমস্ত রকমের সুখের অধিকারী বানাতে পারবে। हद के बाप, हद के भाई, चाचे काके मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब खलास हो जाने हैं, তাই না? বাবা বলছেন যত বাল বাচ্চা সম্বন্ধী, চাচা মামা কাকা যত, তাই না, নিজের প্রপার্টি ঘর বাড়ি, বাবা বলছেন এইগুলো বেশি দিনের জন্য নেই। बाप समझाते हैं यह मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है, তাই না? শতযুগের মাটি টোটালি নতুন হবে, এখানকার পুরনো দুনিয়ার এক ফোঁটাও কোনো জিনিস সেখানে থাকবে না, পুরোটাই নতুন হবে সব কিছু। তাই জন্যে যেটা এখানকার কোনো এক বিন্দুও সেখানে যাবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন এখান থেকে বুদ্ধি বের করো। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो, और तो सब हैं हद की चीज़ें, शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है। और सबचे प्रथमे धोखा देवे के सबचे प्रथमे धोखा देवे शरीर, তাই না? যেই শরীর আত্মার সাথ ছাড়লো, ব্যাস যত ঘর বাড়ি সম্পত্তি বাল বাচ্চা আর আত্মাকে চিনবে না। ওরা সব কাকে চেনে? শরীরকে চেনে। শরীর গেল তো সে বিনাশ হোক না হোক তার আগে থেকেই সব কিছু ডিটেচ হয়ে গেল। तो शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है, তাই না? কত রকমের খবর আসে না চলতে চলতে, কারো এই হয়ে গেল, ওটা ওই রোগ বেরিয়ে গেল, কত কঠিন কঠিন রোগ। तो बाबा बोलছেন आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं, साइंस ने भी कमाल कर दी है, माया का पंप कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं, जिनके पास बहुत महल माड़ियाँ आदि हैं वो तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है, यह नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वो नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल बेसमझ है, तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो, তাই না? শতযুগের শুরুয়াতে কত বুদ্ধিমান ছিলাম আমরা, তারপরে ধীরে 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 বুদ্ধি নষ্ট হতে থাকলো সিঁড়ি नामते नामते। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारी ज़मीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, তাই না? সেখানে আমাদের সুখ কেউ নিতে পারবে না, কোনো শত্রু থাকবে না, কারোর কোনো হিংসা দ্বেষ থাকবে না। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर न सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, তাই না? বাবাকে এমনি পাইনি আমরা, আধা কল্প ধরে কঠিন ভক্তি করেছিলাম, তাই জন্যে ভগবানকে পেয়েছি, তার বর্ষার অধিকারী হতে পেরেছি। दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं, सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तो शिव बाबा এত কিছু দিয়ে যায় যে শতযুগে আর ভক্তি পুজো প্রয়োজনই থাকবে না, কিছু চাবার কিছু অভাব বলে फील হবে না। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सम्मुख बाप के डायरेक्ट वर्सन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान तो डायरेक्ट मिलता है, তাই না? বাবা এসে ডাইরেক্ট জ্ঞান দেয়, যা বলে ব্রহ্মা বাবার মুখ থেকে বা অব্যক্ত মুরলি চলে
তো বাবা ডাইরেক্ট বাচ্চাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন করে। बाप को आना पड़ता है, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रेस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। तो बाबा बोलছেন সিঁড়ি উপরে উঠছো না, এক একটা জন্মের হিসাব কিতাব শেষ করছো। তো বাবার হাত আর সাথ ছাড়বে না, ধরে থাকবে বাবাকে। তাহলে যত হিসাব আসবে, যত পরিস্থিতি আসবে, বিজয়ী হয়ে উপরে স্থিতি উঠবে। মায়াকে বিঘ্ন তো অনেক আয়েঙ্গে, মায়া তো শত চেষ্টা করবে যাতে বাচ্চাটার পা স্লিপ করাতে পারি। तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे, इसीलिए खबरदार रहो। বাবা বলছেন মায়া কি চেষ্টা করবে, যাতে তুমি বাবার কাছে পড়াশোনা করতে না আসো, যাতে সে তোমার বুদ্ধির উপরে রাজত্ব করতে পারবে, তাই না, তোমাকে গোলাম বানাতে পারবে। तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे, इसीलिए खबरदार रहो, তাই না। বাবা বলছেন মায়া সব সময়ে পড়া আর বাবার সঙ্গে কানেকশন ভাঙার চেষ্টা করে, আর তার জন্যে মায়া কি করে, বাবা বলে দেহি অভিমানী থাকো, তৃতীয় নেত্র খুলে সবাইকে আত্মা দেখো, আর মায়া বলবে সবাইকে দেহ দেখো, নিজেকে দেহ মনে করো, তবে তো তোমার বুদ্ধি হদে ফাঁসবে, তাই না। তো দুটোর মধ্যে যুদ্ধ চলে। তো বাচ্চাগুলো কার সাথ দেয়, দেহ দেখে দেহ মনে করে থাকে, মায়ার সাথ দেয় না বাবার সাথ দেয়, আত্মা হয়ে থাকে আর সবাইকে আত্মা দেখে। তো সারাদিনে কার হাত ধরে চলি, বাবার না মায়ার। तो बाबा बोलছেন इसीलिए खबरदार रहो, यह सच्चा सच्चा सत्संग है, ऊपर चढ़ने का वो सब सत्संग आदि है उतराई के। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। कि बोलছেন बाबा এই কল্পে এই ড্রামাতে এটা হলো তোমার অন্তিম জন্মের অন্তিম শরীর। अब वहाँ चलना है, वह जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। ভবিষ্যৎ তোমাদের খুব উজ্জ্বল আছে। এই শরীর ছাড়লে কোথায় যাবে, সেই সুন্দর জগতে যাবে যেখানে অপ্রাপ্তি বলে কিছু থাকবে না। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहाँ यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो, अपने सुख धाम में। सुख धाम तुम्हारा ही था। बाबा बोलছেন যতই দুনিয়াতে মানুষ আত্মারা থাক, কিন্তু সুখধামের অধিকারী, কৃষ্ণপুরীর অধিকারী তোমরাই ছিলে আর তোমরাই হবে, তাই না। तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया, वही याद करो। बाबा बोलছেন এখন তোমরা সুখ ধাম থেকে নামতে নামতে দুঃখ ধামে আছো, আবার নিজের আসল সত্যের পথকে চেনো আর সেই পথে শিব বাবার হাত ধরে হাঁটো, তাই না। हमारा घर है शांति धाम, वहाँ से हम स्वर्ग में आएंगे और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे, তাই না। বাবা বলছেন তোমরাই সেই সিলেক্টেড আত্মা, তোমরাই স্বর্গের অধিকারী আত্মা, আর কেউ অচানক বাইরের দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে বাবা সত্যযুগে নিয়ে যাবে না, তাই না। যে যাবে সে পুরুষার্থী আত্মা হবে, তাই না। तो तुम ही सिमरन करेंगे, हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसीलिए सन्यासी भी कहते सुख कागबिष्टा समान है, তাই না। দাপর যুগে সন্ন্যাসী ধর্ম আসে, সন্ন্যাস ধর্ম। তো তারা কি বলে, দুনিয়াতে সুখ কাগবিষ্টার সমান, মানে অল্পকালের সুখ, তারপরে সুখের পর দুঃখ লেগেই থাকে। ওই জন্যে, কেননা দাপর যুগে সুখ দুঃখ কি হয়ে যাবে, 50-50 হয়ে যাবে, আর কলিযুগে সুখ তো অনেক কম, দুঃখটাই পার্সেন্টেজ বেশি হয়ে যাবে, তাই না।
तो बाबा बोलছেন अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है, हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बना कर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। শিব বাবা বলছেন সিঁড়ি নামতে নামতে ধুলো মাটি নোংরা হয়ে গেছো, বাবা আবার কি করবে, সবাইকে শুদ্ধ করিয়ে পাবন বানিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, यह भी ऐसे हैं। यह है रूहानी यात्रा, अंतमति सोगति हो जाएगी। তাই না? বাবা বলছেন কি হবে, অন্তিম সময়ে যেই স্থিতিতে দেহ রাখবে পরের গতি সেই হয়ে যাবে, তাই না? তো আমাদের অন্তমতি ঠিকঠাক থাকবে তো, বাবা ইয়াদ থাকবে তো, কি মনে পড়বে? এই মুহূর্তে যদি অন্তমতি সগতি হয় তাহলে কি চলছে বুদ্ধিতে, কি মনে পড়বে, কি হবে লাস্ট পুরুষার্থ, তাই না? तो बाबा बोलছেন हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज परंतु माया बहुत भुलाती है, तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। বলে না দেবতা অসুরের যুদ্ধ হলো, তাই না? খ্রিশ্চান ধর্মেও বলে হোলি ওয়ার হলো, তাই না? পজিটিভ আর নেগেটিভগুলোর যুদ্ধ হলো, হোয়াইট আর ব্ল্যাক, তাই না? মুসলিম ধর্মেও বলে না জিহাদ, মানে যুদ্ধ, অধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করো, ওইটা ওরা বললো অধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করো, তাই না? তো সব কিছুর মধ্যে ভগবানের মেসেজ, তোমাকে অধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আর সে অধর্ম কোথায় আছে? আমাদের নিজস্ব ভিতরে যে খারাপ আছে, যে নেগেটিভ আছে, যে কালো আছে, যে কালিমাগুলো আছে, সেগুলো আমাকে নিজেই বাবার থেকে শক্তি নিয়ে মুছতে হবে, তাই না? तो बाप बहुत सहज कर समझाते हैं, हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं, তাই না? তো যুদ্ধ করতে হবে, যেরকম কৃষ্ণ কালিয়নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করলো, অসুরগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করলো, তারপরে দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে। তো বাবা কত কাজ দিয়েছে, খারাপটা মুছতে হবে আর ভালো গুণটা ধারণ করতে হবে। दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना है, 5000 बरस पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। बाबा বলছেন 5000 বছর আগে, আগের কল্পে আমরাই শতযুগে ট্রান্সফার হয়েছিলাম, আবার আমরাই বাবার কাছে এসেছি, আবার বাবার কাছে আমরাই তৈরি হচ্ছি, আবার আমরাই ট্রান্সফার হব। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम, তাই না? এখানে সবাই টেম্পোরারি, তাই না? কিন্তু দেখো মানুষেরা এমনভাবে বাঁচে যেন আমি এখানে পার্মানেন্ট সদস্য, যাবই না কোনো দিন, যদিও বা সামনে কত লোকের মৃত্যু দেখে, আর যাদেরই মৃত্যু হয়, দেখো মানুষ চলাফেরা করছিল, কথা বলছিল, অচানক কোথায় কোন দুনিয়াতে যায় আর ওর পাত্তা খবর কিচ্ছু পাওয়া যায় না, কোথায় গেল, একদম অফ হয়ে যায়, তাই না? তো সেই রকম আছি আছি রোল প্লে করছি, একদিন সে সময় হবে যখন আতা পাতা আর কিছু থাকবে না, কোন দুনিয়াতে গেলাম। এই জন্যে বাবা বলছে রোলকে রোলভাবে প্লে করো, অ্যাটাচমেন্ট রাখো না যে তোমার কষ্ট হবে, কেন দুনিয়া তো তোমাকে ভুলে যাবে, কিন্তু তুমি যদি দুনিয়াকে ভুলতে না পারো তাহলে কষ্ট তোমাকে পেতে হবে, তাই না? तो गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम, तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो बाबा বলছেন এর পরে, মৃত্যুর পরে যেখানে যাব সেখানে যেন ভালো পদে থাকতে পারি, তার জন্যে পুরুষার্থ এখন থেকে করে নাও। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई कहे हम साक्षात्कार करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है, इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है, बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं,
बाबा से मीठी और कोई चीज़ नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है। यह तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली है, हम आत्मा हैं, हमारा घर है शांति धाम। वहाँ से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। ड्रामा के प्लेन अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा বলছেন এই হলো সন্ধিক্ষণ, যখন কলিযুগী রাত শেষ হতে চলেছে আর শতযুগী সকাল আসতে চলেছে। এখন আমরা সেই সঙ্গম যুগে আছি। इसमें श्री ब्राह्मण होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि है, किंतु সঙ্গম যুগকে চিনতে পারবে সে ভাগ্যও সবাইর হয় না। শুধু যারা পাক্কা পাক্কা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ আত্মারা, তারাই সঙ্গম যুগকে জানতে পারে পুরুষার্थ করে। तो सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी, यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम न सतयुगी हो न कलियुगी हो, তাই না? এখন না আমি কলিযুগের, না আমি শতযুগের, তাই না? শতযুগের গুণ এখন ধারণ হয়নি পুরো, আর কলিযুগের অবগুণগুলোকে এখন আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না। तो यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम, তাই না? ওই জন্যে যেখানে তিন নদীর সঙ্গম হয় বা যেখানে তিন রাস্তার মোড় হয়, সেখানে মন্দির বানিয়ে দেয়, সেখানে পুজো আর্চা করে। তো এই মোড় কিসের প্রতীক? সঙ্গম যুগের প্রতীক। একদিকে সুখধাম, একদিকে শান্তিধাম, আর পিছন দিকে দুঃখধাম। तो इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वो कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते, वो तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना ज़रूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने के लिए आना ज़रूर है, তাই না? বাবা কোনো কষ্ট দিল না, বলল বাড়ি ঘরে থাকো, শুধু 1 ঘন্টা শিব বাবার কাছে পড়াশোনা করতে আসো। বেশ ওইটুকু কষ্ট বাবা দিল। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं अभी 40,000 बरस पड़े। तुमको बाप समझाते हैं, बच्चों अब बाकी थोड़ा समय है, তাই না? একজন খুব ভালো, তাই না, কৃষ্ণ ভক্ত স্পিকার, ওর একটা ভিডিও দেখছিলাম। সে বলছে যে শাস্ত্রে লেখা আছে যে কলিযুগের আয়ু, তাই না, আরও 40,000 বছর বাকি। কিন্তু বলছে, কিন্তু লোকেরা এত পাপ করা শুরু করেছে, এত পাপ করছে যে কলিযুগের আয়ু এখন কম হয়ে গেছে। বলছে 5,000 বছরে শেষ হয়ে যাবে কলিযুগ, ও আর 40,000 বছর বাকি নেই, তাই না? তো ধীরে ধীরে সব কী হচ্ছে, সব ব্রহ্মা কুমারীর ভাষা বলছে না, সব ধীরে ধীরে বাবার, কেননা যারা ভালো ধর্মের নেতা আছে এখনও, তারা যত যাই হোক পবিত্র আত্মা তো বটেই না, তো ভগবানের কথাগুলো ক্যাচিং তো হবেই, তাই না? এখন যার ভাষণ শুনবে তার মধ্যে বাবার কথাগুলোর ঠিক ইশারা পাবে, তাই না? সব ব্রহ্মা কুমারীর কথাই বলে এখন, তাই না? আরেকজনও এইরকম গীতার উপরে খুব সুন্দর বলেন, গীতা মানে লৌকিক গীতার উপরে, কিন্তু সেখানেও খুব সুন্দরভাবে উনি বাবার কথাগুলো সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন, তাই না? সেখানেও সে বলছে যে কৃষ্ণ কে আছে, অর্জুন কে আছে, রথ কে আছে। বলছে রথ এই দেহ আছে, ঘোড়াগুলো ইন্দ্রিয় আছে, তাই না? অর্জুন আত্মা আছে আর কৃষ্ণ পরমাত্মা আছে, তাই না? একদম ডাইরেক্ট পুরো এইভাবে। তো যারা ধীরে 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 কী হবে, সারা দুনিয়ার আত্মারা
বাবার কথাকে বুঝবে তো না? নিশ্চয়ই বুঝবে, শুধু ব্রহ্মাকুমারী বললে বুঝবে না, এবার ওদের হেডগুলো বলতে লাগলে তো অবশ্যই বুঝবে, তাই না? বাবা তো আগেও বলেছে যে যে ধর্মের নেতা তার দ্বারাই তারা প্রভাবিত হবে, আমাদের দ্বারা নয়। ধরো যীশুখ্রিস্ট আসলো, তো যীশুখ্রিস্টের আত্মা যেখানে যেইভাবেই জন্ম নিয়ে থাকুক, সে আগে বাবাকে চিনবে, আর সে এবার খ্রিস্টান ধর্মের উদ্ধার করবে, আমরা পারবো না, তাই না? তো সেইভাবে এখন সব হেডগুলো অটোমেটিক বলবে, আর তার ফলোয়ার্সগুলো সেই কথাগুলো বুঝবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমকো বাপ সমঝাতে হ্যাঁ বচ্চো, আব বাকি থোড়া সময় হ্যাঁ। কিন্তু আমাদেরকে তো ডাইরেক্ট শিব বাবা বলছেন, অন্যরা তো ভায়া মিডিয়া পাবে, তাদের গুরুরা বললে বুঝবে, কিন্তু আমরা তো ডাইরেক্ট ভগবানের থেকে পাবো। तुमको बेहद में टिकना है, सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है, जो मिसल ड्रामा चल रहा है। बाबा বলছেন জীবনের জন্য অত চিন্তা করতে হবে না, ড্রামা অ্যাকুরেট আছে আর অ্যাকুরেট চলছে, যেমন যেমন আছে সে অটোমেটিক রিল খুলবে, চলতে থাকবে। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापना करते हो श्रीमत पर, यह भी जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं, कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूँगा, विनाश भी तुम ही देखते हो, তাই না? বাবা বলছেন আর বেশি দিন তো সময় নেই, তোমার এই চোখেই তুমি বিনাশ হতে দেখবে, তাই না? স্থাপনার কাজ তো আমরা দেখছি, আর কেউ হয়তো বুঝতে পারছে না যে কিভাবে স্থাপনা হচ্ছে, কিন্তু বিনাশ তো সবাই দেখবেই। तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है, स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है, आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी यथारथ रीति से तुम जानते हो, मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो। तो डायरेक्ट गीता আমরাই শিব বাবার থেকে শুনছি, আবার আমরা কি করব, সবাইকে শোনাবো। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो, তাই না? বাবা গতকালও বলছিল না মুরলিতে, তুমি যেইটুকু পেয়েছো তুমি সবাইকে সেই ভালো ফিলিংসটা দাও, তাই না? কখনো বাবা গুরুরা কি করতো, দীক্ষা দিলে বলবে কাউকে মন্ত্র বলবে না, কিন্তু বাবা কি বলে, তুমি এখনো হয়তো সব কিছু পাওনি, যেইটুকু পেয়েছো আপ সমান বানাও, সবাইকে দাও, তাই না? तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापना करते हैं, किसके द्वारा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा, তাই না? শিব বাবা এসে সূর্যবংশী বংশধর আর চন্দ্রবংশী বংশধর স্থাপনা করাচ্ছেন, কিভাবে, ব্রাহ্মণের দ্বারা, ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীর দ্বারা। बाप श्रीमत देते हैं, यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है, यह तो बहुत सहज है, यह है दुख धाम, अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग, बात तो बहुत छोटी और सहज है, भल तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं, जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा हैं सब आत्माओं का बाप। देखो शिव बाबार এমন স্কুল খুলেছে বাবা, বলছে যদি তুমি অশিক্ষিত আছো, পড়াশোনা কিচ্ছু করোনি, তাও তুমি এসে শোনো, তাও তুমি অর্জুন হতে পারবে, তাই না? তো সবাইয়ের প্রতি বাবার জ্ঞান আছে।
अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसीलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे यह फिर है बेहद का, তাই না? বাবা কি করে, শুধু একজনকে নয় সবাইকে আমন্ত্রণ করে, যে চাও এসে বাবার থেকে বর্ষার অধিকারী হতে পারে। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर हैं, तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वो भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं। पहला जन्म तो सुख का होता है, तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। बाबा बोलছেন শিব বাবা আমাদের শিক্ষক আছে, এটা কখনো भूलबे ना। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो, जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसी को भी यह शिक्षा नहीं मिलती। भल गीता भी सुनाते हैं कि भगवानोबाज काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ, सत्य। देवता भी भगवान से ट्रूथ सीखते हैं। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहाँ से पाया, তাই না? বলে না সত্যম শিবম সুন্দরম, গড ইজ ট্রুথ। তো ঈশ্বর এসে শিব বাবা এসে সত্যের পথ দেখায়, তাই না? শ্রীকৃষ্ণকেও সত্যের শক্তিতে শিব বাবাই ভরপুর করে। लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने, क्या कर्म किया, कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उनको ऐसे कर्म सिखाया। ब्रह्मा बाप द्वारा यह सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की, तुम समझते हो। हम भगवान को जान गए हैं, ऊंचे ते ऊंच वो निराकार है, उसका साकार रूप नहीं। तो भगवान के আছে সে সদা নিরাকার জ্যোতির্ময় স্বরূপ। গীতার মধ্যে লিখলো না অজন্মা অকর্তা অভোক্তা, জন্ম মৃত্যু থেকে বাইরে, তাই না? সুখ দুঃখ ফল ভোগ থেকে বাইরে, পাপ পুণ্য কর্ম থেকে বাইরে। তো সে সদা আলাদা জ্যোতির্ময়ে শক্তি আছে। बाकी जो भी देखते हो वो साकार है। मंदिरों में भी शिवलिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं, ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं। जन्म पत्री है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे, उनका नाम शिव है। वो बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर। इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर। शांति धाम और सुख धाम, शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है।
स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरा, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले, प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव, तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक हैं, जो सच्चे आशिक हैं, वो हर परिस्थिति में, वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं, कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वो मेरा बाप है, कि हाँ वो मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है। তারপর ডট ডট মানে অনেক সম্বন্ধে अनुभव कर। लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ, तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा, तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं, सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती।
उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। তো বাবা বলছেন শুধু মুখে মনে মনে মুখস্থ করব না যে শিব বাবা বাবা আছে, সাজন আছে, বাচ্চা আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন বাবাকে ইয়াদ করবে সেই ইয়াদের মধ্যে যেন সম্বন্ধের অনুভূতি থাকে, আকর্ষণ থাকে, সচ্চা আশিক থাকি, সচ্চা সমর্পণ ভাবনা থাকে, তাই না? না হলে প্রাপ্তি অনুভব হবে না, আর প্রাপ্তি অনুভব না হলে তৃপ্ত আত্মা অনুভব হবে না। ওই জন্যে চাবি হলো কি, পুরো সমর্পণ ভাবনার সঙ্গে বাবার সঙ্গে রিলেশন জোড়ো। চাহে বাবা বানাও, চাহে বাচ্চা বানাও, চাহে সাথী বানাও, চাহে সাজন বানাও, যা খুশি করো, কিন্তু দিল থেকে রিলেশন জোড়ো। তাহলে প্রাপ্তিরও অনুভব হবে আর তৃপ্তিরও অনুভব হবে। স্লোগান, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। বাবা বলছেন সব সময় সেবার জন্যে নিজেকে বাবার কাছে অফার করব। বাবা আমাকে নিমিত্ত করো যাতে আমি তোমার সেবাতে ইউজ হতে পারি, তবে তো সেবার সফলতা পেতে পারবো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা, কি মনে রাখবে বলো? আমরাই হলাম সেই সূর্যবংশী আত্মা, তাই তো? সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ডিনায়েস্টি বংশধর স্থাপনা করতে শিব বাবা এসছেন। আর বাবা বলছেন শেষের দিকে সময়ে পবিত্র হয়ে যেতে হবে, কাঁটা থেকে ফুল হতে হবে, সব কাঁটাগুলো শেষ করতে হবে, তাই না? দেখবে যেখানে 3 রাস্তার মোড় হবে তো সেখানে কোনো ভালো দেবী দেবতার মন্দির থাকে না, ওখানে ইয়া তো কালী দেবীর মন্দির হবে, ইয়া তো শনিদেবের মন্দির হবে, তাই না? তো কেন এইরকম? মা কালীর মানা সব নিজের কালীমা সঙ্গম যুগে শেষ করতে হবে, আর যদি না শেষ করো তাহলে শনিদেব ধর্মরাজ রূপ নিয়ে শেষ করাবে, তাই না? তো দেখো ভক্তিও তো অ্যাকুরেট ইয়াদগার চলছে না, তো বাবা বলছেন ইশারা তো বোঝো, তাই না? নিজেকে চেনো যে এখন কোন সময় চলছে, সেই সময় অনুযায়ী নিজেকে প্রিপারেশান করো, তাই না? আর কি বললো বাবা? সুদর্শন চক্র ঘুরাতে হবে, বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে ড্রামা হলো অ্যাকুরেট, যেটা ড্রামাতে নির্ধারিত সেটাই চলছে, এই জন্যে ড্রামাকে নিয়ে চিন্তা করা দরকার নেই, শুধু নিজের রোল প্লে করতে থাকো। বাবা বলছেন দেহি অভিমানী হবার জন্যে বাবার আদেশ। আর মায়া কি করে? বারবার নিজেকে দেহ বলে মনে করায় আর বারবার সবাইকে দেহ দৃষ্টিতে ফাঁসায়, তাই না? তো সাবধান থাকতে হবে, যুদ্ধ চলছে যে আমি দেহি অভিমানী হব, দেহ অভিমানে ফাঁসবো না, তাই না? আর কি বলছে বাবা? দৈবিক গুণ ধারণ করতে হবে, তবে উঁচু পদের অধিকারী হোক। আর বাবার কাছে অনেক পদ আছে, তার মধ্যে সত্যযুগের মহারাজা মহারানীরও পদ শ্রেষ্ঠ পদ আছে, তাই না? চলো বাবার কাছে। আর কি বললো বরদানে? কি বললো বাবা? সম্বন্ধ, যেই সম্বন্ধ জোড়ো বাবার সঙ্গে সেটাতে যেন হৃদয়ের সমর্পণ ভাবনা থাকুক, সচ্চা আশিক হবে, তবে প্রাপ্তির অনুভূতি হবে, তৃপ্তির অনুভূতি হবে। আর শুধু উপরে উপরে বাবা বাবা বললে হবে, একদম হৃদয়ের কানেকশন চাই, তাই না? আর
বলে না দুনিয়াতেও ভক্তি মার্গে বলে না যে ভগবান হলো ভাবের বিকারী, ভাব নেই তো ভগবানের অনুভূতিও নেই, তাই না? আর সেবাতেও নিমিত্ত হতে হবে, তবে তো সেবার সফলতা পাবো, তাই না? চলো বাবার কাছে।